Hello and welcome to Goa 365 Weekly Roundup. With me are our reporters from all over the place, starting with Ramesh Naik Raut from Salseth, Hiru Male from Vasco, Samib Narvenkar from Panji, Clinton D'Souza from Kalangut, and Krishna Naik from Ponda. Now we will start. Welcome, guys. Now we will start with Vasco. Hiru, please start. Give us the status on what's happening in your area. वास्को जे कोविडाची सुरुवात झाली ती खंय तरी आता स्लोली देंवपाक लागली दिसून येता. आता पळोवपाक गेल्यार जे कोविडाचे सिच्युएशन आहा ते वास्को जर पळयत जाल्यार तुका 211 वास्को केसीस सध्याच्या पोझिशन आहा. तशेंच कासावली जर पीएचसी पळयत जाल्यार अराउंड 80 आहा आणि जर कुट्टाळे पळयत जाल्यार अराउंड 170 आहा. सो केसीस खंय तरी देंवता अशें दिसून येता कोविड सिच्युएशन पळयत जाल्यार. अदर दॅन दॅट जर पळोवपाक गेल्यार चिकालीम हॉस्पिटल बरे तरेन आता प्रयत्न करतले दिसून येता आणि डॉक्टरांनी सांगला की अशेंच जर मेंटेन करत जाल्यार थोड्या दिसांनी ही जे केसीस आहा ते देंवून येतले. तशेंच तेंच्यांनी 2 दीस पयलीं जे कोविड खातीर जेंच्यांनी लोकांनी स्वताहून मदत केली लायक थोड्यांनी आपली एम्ब्युलन्स जी स्वताची गाडयो आसल्यो त्यो हॉस्पिटलाक दिल्ल्यो आणि तेंच्यांनी ते कोविडा खातीर यूज करपाक तेंचे फॅसिलिटेशन जाले. दुसरें म्हणटा ते वास्कोन जे आता सध्या इश्यू चालू आहा तो फिश मार्केट. जे फिश मार्केट फाटली कितलीशीच वर्सां ही फिश मार्केटचे कामा खातीर पेंडिंग उरलेले असले ते खंय तरी म्युनिसिपालिटी जी सुडाक 23 करोड दिल्या आणि म्युनिसिपालिटीचो फंड जी सुडाक दिवन ते म्युनिसिपल 3 प्रोजेक्ट्स काम चालू करपाक चिंतला. वन म्हणटा ते पॉवर हाऊस, सेकंड म्हणटा ते फिश मार्केट आणि थर्ड म्हणटा ते चीफ ऑफिसर बंगलो. आणि हे 3 प्रोजेक्ट फाटली कितलीशी वर्सां सँक्शन जावन आसले पण ते खंय तरी चालीक लागनासले बिकॉज ऑफ फंड आणि हे. सो हे 23 करोड जी सुडाक दिला आणि जी सुडा हे काम चालू करतले अशें सांगला. पण आता खंय तरी लोकांचो विरोध हेका येवपाक लागलो असो कित्याक जे जी सुडा जे काम करपाक जाय तेका फंड येवपाक जाय ते गव्हर्नमेंटा कडल्यान येवपाक जाय ना की म्युनिसिपालिटीक रिफंड करपाक जाय. म्युनिसिपालिटी हांगासून फंड धाडपाक जाय. अशें म्हणटात की म्युनिसिपालिटीक फंड जी सुडान दिवपाक जाय जाल्यार डीएमएन दिवपाक जाय. पण हांगा म्युनिसिपालिटी जी सुडाक पयशे दिता आणि ते काम करून घेता हेच्या खातीर खंय तरी विरोध चालू आहा. फिश वेंडर्स जे आहात ते म्हणतात की जे मार्केटान जे फिश वेंडर्स आहात ते म्हणतात की जे मार्केटा भायर जे लोक बसतात बिकॉज ऑफ ड्युरिंग दिस कोविड पॅन्डेमिक जायते लोक बेकार असल्या कारणान जायत्यांनी बारीक बारीक रस्त्याचेर बसपाक लागले जावं बारीक दुकानां घालपाक लागले आनी नुस्तें जावं आनी कितें विकपाक लागले. बिकॉज ऑफ दॅट जे फिश मार्केट आसले थिंगा लोक वयपाक खंय तरी फिश मार्केटाक मार बसपाक लागलो म्हणजे सेल कमी जालो. सो हे लोक म्हणपाक लागले की तांकां पयलीं बंद करा मागीरूच हे मार्केट बांदपाक दितले. So after that, municipal along with the police has taken action against these illegal fish vendors जे रस्त्याचेर बसतात कोणी इलिगल शॉप घातला and now everything has stopped आणि they are waiting for जी सुडा to start the work. Thirdly म्हणतात तशें कोळसाचो कोल इश्यू जो आहा हेचेरूय गोंयचो आवाड गोवान कोळसो नाका हेंच्यांनी वेरियस मेमोरंडम्स कलेक्टराक दितात. तशेंच तेंचे अवेरनेस प्रोग्राम चालू आहा. काल गोंयचो एकवट हेंच्यांनी हे एनजीओ मेमोरंडम दिला आणि त्यांचे म्हणणे आहा की जे डबलिंग ऑफ ट्रॅक ह्याच्या खातीर जो हियरिंग दवरलेले बिकॉज ऑन अनदर मंडे ट्युजडे हियरिंग आसले ते खंय तरी पोस्टपोन करचे टिल दॅट डज गव्हर्नमेंट गिव्स अ प्रॉपर क्लियरन्स ऑन दीस. बिकॉज जे वाटेन जे डबलिंग ट्रॅक येतात थिंगा जायते विलेजीस येतात, हेरिटेज हाऊजीस येतात, शेतां येता ही खंय तरी डॅमेज जावं शकता आणि लोकांची जी लायव्हलीहूड जे कितें आहा ते डॅमेज जावं शकता. आणि त्या भायर हेच्या पोल्युशना खातीर लोकांच्या ब्रिदिंगेक त्रास जावं शकता, इकोलॉजीक मरीन लायफ फिश हे सगळे त्रास जावं शकता. तेंचे म्हणणें की हे जे प्रोजेक्ट्स जे येतात डबलिंग ऑफ ट्रॅक, नॅशनल हायवे NH17B, 4 लेन हायवे, रिक्लेमेशन ऑफ वेटलँड्स आणि बिल्डिंग ऑफ जेटीज लायक हाय पॉवर टेन्शन लायन ह्यो जर येत जाल्यार खंय तरी नेचराक खंय तरी मार बसतलो आणि लोकांचे जे डेली अर्निंग्स आहा तेका खंय तरी मार बसतलो. Yeah, now Clinton in Kalangut, there have been issues about people, not issues as such. The tourists are supposed to have been pouring into Kalangut, lot of, and now with the new tourism policy and a lot of tourists. So, what is the status of tourism specifically in your area? Having said with regards to the tourism, as we always, as I already said last week also, tourism has already like in full fledged it has begun. However, the hotels are not that full compared to how it was last year when it comes to tourism season. Because earlier everyone said that almost 80% of the hotels are full.
But if you go to see, as I went to research on ground level, also we have seen that only few of the hotels are like 80%. Out of 10, I can say only like 3 or 4 will be full, like of 80%. Rest will be about 10%, 12%. That is But what Chief the thing Minister when it comes to Clinton, Chief tourism. Minister was saying that hotels are 80% full. Is that the ground reality? Yes, that is. No, on ground reality, because of this statement, I went to inquire more and I found out that no, that the tourist, when he said about 80% of the hotel capacity is full, it is wrong. Only few of the 5 stars are 80% full. Remaining are still only with 20 to 22%. There are some hotels which have only 4%. I live Okay. opposite a hotel. That hotel has hardly about 12 to 8 rooms. That's it. Okay. What about that road? There was some Coming last time back- we had filed some stories about some issues that come about regarding the roads in the. There were some holes in the roads. Anything is being done about that, or it is still as it is? No, I was going over there with first. Let me complete about the tourism. How Okay, on the go ahead. Go then ahead. I'll go to the roads. Okay, Go ahead. with regards to tourism, in the new tourism policy, the government has granted permission for all the cruises and also the water sports to restart their business. So if you go to see, as of yesterday and today, there already preparations have been already started, especially on the Baga, Kalangut and Kandolim beach, not on Sikkim beach as yet. With regards to water sports, there are all those boats which are come back. The jet skis have been are being brought back, and also preparations are being done of all the small stalls. Even the shacks are already being set up because some of the shacks already got permission. The private shacks already begun. Now the government land shacks are all on their way to start within the next or end of this month. Now coming back to the roads. Yes, we had all. Goa 365 has been highlighting this issue of roads across the state, and me personally was filing the story with regards to Kalangut and the North Belt, especially Chogam Road, Girim Road, and all. Girim Road is not done as yet, but when it comes to Kalangut, yes, the roads are being hot mixed. There is cement that is put in those potholes, and the final work is going on. At least for some, not all. Yeah, okay. Hopefully it will continue. I don't know how much of impact we are having. Now, Krishna, कोरोना दोन इश्यू पोंडा म्हाका हें डिस्कस करूंक जाय तुमचे कडेन कोरोना तुमची कितें हॉटेलां थिंगा आनी ते हें आनी लोक इंडस्ट्रीज आहा लोक आहा भायले येता आनी सेकेंड रोड्स कोरोनाचेर मातशें आमकां स्टेटस कितें एक्झॅक्टली कितें आहा तें मातशें सांगूंक शकता काय ना कंप्लीट मागीर ना काय ना No सध्या details. काय ना Okay. नो डिटेल्स बट ऑन रोड्स सिटीचे रोड आहा सगळे हे जाल्ले आसा सिटीचे रोड आहा ते सगळे पिड्यार जाल्ले आसा आणि Okay. अजून सुद्धा काम स्टार्ट जाल्ले काय ना ओके तशेंच केटीसी बस स्टँड आसा केटीसी बस स्टँड आहा ते थंय एक इश्यू आसा टॉयलेटीचो इश्यू आहा टॉयलेटी सारको कंप्लिटली हे जाल्लो आसा बॅड कंडिशन आसा ते सगळे उदक भरलेले आसा जे अजून कांयच करिना आणि लोकल पंच जो आसा लोकल पंच राजेश नायक जो आसा ताणे क्लेम केला की केटीसी कांयच करिना म्हणून काय ताजे कांयच खर्च करिना ते जर इवन कुत्रो सुद्दां मेलो जाल्यार पंचायती काडचो पडटा असं वॉट ताणें अबाउट द बॅलन्स रोड्स दुसरे रोड दुसरी रोड आहा ते थोडे खराब जाल्ले आसा पण अजून रोडाचे एकूय काम केल्ले ना ओके म्युन्सिपॅलिटी पॉलिटिक्स कितें चल्ला ते तुमचे ते पोंडा म्युन्सिपालिटी पॉलिटिक्स अशें आहा की बीजेपी जे आसा ते एमजीपीचे जे कावन्सिलर आसा तांकां ओडीत आसा तांकां व्हरत आसा आणि दुसरे म्हटल्यार ते म्हणटा की डेव्हलपमेंट करपा खातीर दुसरी जे कावन्सिलर आहा तांकां आपूण बीजेपी कंडक्ट करता म्हणटा पण राजेश वेरेकर जो गोवा फॉर्डाचो जो स्पोक पर्सन आसा ताणें क्लेम केला की फोंडेचे एकूय डेव्हलपमेंट काय जायना इवन मार्केट जे आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा तो तसोच आसा इवन गोल्डन प्रोजेक्ट जो आसा तो गोल्डन प्रोजेक्ट अर्ध काम झालं कांयच 2 फ्लोर तो बीजेपीचो काउन्सिलर तो ना तो राजेश वेरेकर आहा तो गोवा फॉर्डाचो स्पोक पर्सन ओके 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 ताणें क्लेम केला प्रेस घेवन ताणें क्लेम केला आसा की डेव्हलपमेंट कांयच जायना म्हणून आणि हे फक्त बीजेपी डेव्हलपमेंट करता ते डेव्हलपमेंट काय करिना ते पर्सनल डेव्हलपमेंट करता अशें ताणें क्लेम केल्लें आसा
ओके. दुसरे आज सान सांग. फोंड्याक नवरात्रा स्टार्ट जाल्लें आसा. आज नवरात्रा जे फोंड्या म्हळ्यार एक अंत्रुज महाल आहा आनी सगळीं देवळां सगळीं फोंड्याकूच आसा. आज फक्त शांतादुर्गा कवळे हाणें थारायलां की आज नवरात्रा करपाची, पण लोकांक अप टू 9 पर्यंत लोकांक मकराचें दर्शन जातलें आनी जे मकर हालोवपाचे आसा ते फक्त माजर आनी सेवेकर जे थंयचे लोक जे आसा तांकांच हालोवपा मेळटलें अशें ताणें प्रेसिडेंट बोरकार हाणें सांगलां. ओके. या थँक्यू कृष्णा. समीप, कोरोनाचे कितें इश्यू, कोरोना कितें चलता? पेंजीम इज द हब, कॅपिटल, CM मेवता उलयता. पेंजीम, वॉट इज द इश्यूज इन पेंजीम स्टार्टिंग विथ कोरोना? So in Panjim there are around 200 cases, more than 200, around 200 cases here in the Panjim. So if you can go to the market, especially in the fish market or the outside the market, CCP market complex, there is no proper crowd management. You can see the area is crowded. Some will say some people wear without mask, and occasionally police are seen fining them. बट थोडे तोंडाक हांगासर मास्क घालून भोंवता, थोडे कवर. आनी एक CCP आतां म्हणटा तो टायम रिस्ट्रिक्शन्स दवरला ऑन द मेन मार्केट कॉम्प्लेक्स इन द फिश मार्केट. सो CCP इज क्लोजिंग बोथ द मार्केट कॉम्प्लेक्स बिफोर 7, म्हणल्यार 7 उपरांत कांय. आनी एक क्राउड मॅनेजमेंट जायना आनी सोशल डिस्टन्सिंग बी म्हणटा ते तो एक प्रॉब्लम आहा. सो इफ यू लूक एट द इनिशियल लॉकडावन फेज, जेन्ना गोंयान केसी 0 आसलेले तेन्ना पोलीस दाणे मारतले, सोशल डिस्टन्सिंग दवरनासले, शॉपार मार्किंग करतले. पूण जेन्ना केसी तितक्यो पणजे हाय जाता, सोशल डिस्टन्सिंगाक मार्किंग ना काय ना, पीपल आर होर्डिंग ऑन द शॉप्स इन द फिश मार्केट. Okay. What about the other issues like law and order and the who political developments जाता? lot of people are coming to Panjim आणि police station आणि roadsचे issue आसा. मातशी कितें आमच्या थिंगा उजवाड घालूंक शकता? परवरी कसोच इन्सिडंट जालो where a man was set ablaze. So the incident took 3 days ago, but police had to nab the accused. The person yesterday succumbed to his injuries in GMC. Now our sources indicate that he was reportedly killed by builder mafia because he has raised some issues against illegal construction coming up in the field. So they are saying because he raised the issue, they killed him. आणि एक असो एक शिरदोना एक इन्फंट आता इतके दीस जाले सीएमान पासून ट्वीट करून दोनाचे इन्सिडेंटान सांगलेले इश्यूज विल बी टेकन सिरियसली म्हणून कॉग्निजन्स हॅज बीन टेकन, इन्व्हेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. आता तांकां इतके दीस जाल्ले मेन अक्यूज म्हणटा ते अजून हेच्या फाटल्यान कोण मेळोंक ना. अजून पोलीस कोण मेन कल्प्रिट्स आसा पळय तांकां धरपाक पावल्यात. आता बाकीचे आता पॉलिटिकल जे इश्यू जाता, आता बाकीचे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज म्हणा, आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, तशेंच NGOs म्हणात, त्यांची डिमांड हे बेगीन फास्ट ट्रॅक करचे. आता 4 पोलीस डिस्ट्रिक्ट घातल्यात. आता फाल्यां 4 पोलीस डिस्ट्रिक्ट जातकूच हे क्रायम कमी जातले आता सगळी अशी आशा दवरतात. ओके, थँक्स समीप. रमेश, आता तुम्ही सालसेतीन कितें चल्लां तुमचें? सगळे लोक Now, Ramesh, till we get Ramesh back, I want to discuss little bit political issue. Ramesh, मातसो तुजो location मातशी change कर, तुजो हें मेळना. Now municipality elections, municipality term gets over on November 5th. But because of COVID, it has been postponed. Most likely, I don't know, maybe Jan, Feb. तर तुमचे एरियान, specific area, whether it is in Ponda or Vasco, wherever the municipalities are, or in Margaon, किती चलता? any political development चालू झाल्या तुमचे? Various parties are there. हिरू? सांगपाचें म्हटल्यार वास्कोन पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट घडामोडी चालू जावपाक लागलेले दिसून येता. बिकॉज जशें तुमी हांव सांगतालो की फिश मार्केटा वयल्यानूच पॉलिटिक्स स्टार्ट जाले. जे आता फिश मार्केट कालूच बांदपाक जे BJPचो MLA आहा तो, तशेंच काउन्सील बांदपाक फुडें सरले. तशेंच सम ऑफ द पीपल केम
अगेन्स्ट दॅट तेंच्यांनी डीएमए लेटर केले की खंय तरी हे फंड यूज करपाक जायना. हे जे थोडेशे आहात ते एस्पायरिंग कॅन्डिडेट्स आहात, तशेंच जो आदलो चेअरपर्सन आसलो जो म्हणजे जो डिफीट जाल्लो तो शेखर खडपकर हेनी खंय तरी हेच्या अगेन्स्ट उलोवपाक चालू केले. सम ऑफ द अदर जे आतां खंय तरी एक्टिविस्ट म्हणटात ते खंय तरी उलोवपाक चालू केले. सो पॉलिटिकल हे चालू जालें. तशेंच थोडे आतां जे एक्टिविस्ट आहात, जे एस्पायरिंग कॅन्डिडेट्स आहात, जे इलेक्शनार वचपाक सोदतात ते तेंच्यांनी ऑलरेडी एक डीएमए एक लेटर केला की जे रिजर्वेशन्स आहात ते रिजर्वेशन्स जे नॉर्मली कशें आसता की रिजर्वेशन 3 दीस आसतना 2 दीस आसतना हे रिजर्वेशन्स करतात. लेडीज रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, अदर रिजर्वेशन जे करतात कॅन्डिडेट्सा खातीर हे खंय तरी 2 महिन्या पयलीं करपाचे अशें तेंची मागणी आहा. आनी हे रिजर्वेशन जर बेगीन केलें जाल्यार कॅन्डिडेट्सांक आपले तयारी करपाक बरी पडटली. नाल्यार नॉर्मल 2 दिसान रिजर्वेशन 2 इलेक्शनाक 2 दीस आसतना जर रिजर्वेशन केलें जाल्यार हे खंय तरी जे आपले पार्टीचे कोण आहा तेंकां खंय तरी ते सीट्स बसोवपा खातीर रिजर्वेशन करता अशें तेंच्या एक्टिविस्टांचें म्हणणें आहा. म्हणजे एक समज खंयच्या पार्टीचो मनीस एमएलए आहा जाल्यार तो पार्टीचो एमएलए जावं डीएमए आहा जावं तो आपल्या पार्टीच्याच मनशा खातीर रिजर्वेशन करतलो आनी तो जो वॉर्ड आहा पर्टिक्युलर वॉर्ड आहा तो खंय तरी त्याच्या खातीर सेव्ह करून दवरतलो. हे लास्ट 2 दिसान जाता. ते 2 दिसान जावचे न्हू आनी हे पयलीं खंय तरी 1-2 म्हयन्या पयलीं करचे. आनी तेकाय बी एक पद्दत आहा म्हणटा तो वेदर इट शूड बी अ लॉटरी सिस्टम ऑर सम अदर सिस्टम. बट हे जे हितून डायरेक्टली सिलेक्टेड करता तशें वॉर्ड सिलेक्ट करून शेड्यूल जे रिजर्वेशन आहा ते करचे न्हू, ते ओन्ली बाय लॉटरी ऑर अदर थिंग तशें करचे अशें म्हणणें जेणे करून एक पार्शियल एक म्हणजे क्लियर एक इलेक्शन जावचें म्हणून. या थँक्यू हिरू. पोंडा कृष्णा पोंडा कितें चलता तुमचे पॉलिटिक्स म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शनाचे कितें चालू जाला चालू जावना? ना पोंडा इलेक्शन सध्या बेगीन ना, ते 2 वर्सां नंतर जातले कित्याक पोंडाचे इलेक्शन हा लेट आसा. ओके. पोंडा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आहा ते मागीर आसा. ओके बट पोंडा इलेक्शन आहा ते आता 2 वर्स उरल्या. ओके. सो बट पॉलिटिक्स पोंडा पॉलिटिक्स चालू जाले मग तुमचे बीजेपी एका ओडटा तेका ओडटा रॉय रितेश. सद्याक आतां रॉय आनी रितेश आतां बीजेपी गेल्ले आसा. पूण लोकांचे म्हणणें आसा की हे जे दोगूय एंटर जाल्यात ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर न्ही, ते जे असेंब्ली इलेक्शन आहा ते तेजे खातीर आसा. ओके. सो दॅट मिन्स पोंडा असेंब्ली इलेक्शन पयलीं येतले, म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन मागीर येतले. कित्याक म्युनिसिपॅलिटी असेंब्ली इलेक्शन विदीन 18 मंथ्स मरे. हय आनी हे जे आसा ते मागीर आसा 2.5 वर्सां. सो बेसिकली आतां तुमचे पॉलिटिक्स असेंब्ली इलेक्शनाचे कितें पॉलिटिक्स आहा ते कितें पॉलिटिक्स असेंब्ली इलेक्शन कितें चलता बट पोंडा आतां काँग्रेस बीजेपी एमजीपी एक्झॅक्टली वॉट इज आमकां मातशें बारीकशें लक्ष दिवन कितें जावंक शकता? काँग्रेस सारकें थंड पडलें आसा. थंड पडल्या एमएलए काँग्रेस मरे. थंड पडलें आसा. एमएलए काँग्रेस आहा पूण थंड पडलें आसा. कांयच ना. ओके. काजूच ना. फक्त बीजेपी आनी एमजीपी मध्ये फक्त फायट चलता. पण एमजीपी आणि बीजेपी फाईट. बीजेपी फाईट आहे. एमजीपी बीजेपी फाईट मरे. लीडर कितान पार्टी. ओके ओके. एक मिनिट रमेश येयला. रमेश आयकोंक येता? रमेश तुमचे हे तुमचे रस्त्याचे आणि कितें इश्यूज आहेत तुमच्या सायडीन सालसेतीन बालसेतीन ते नावेली काल तुम्ही गिनीस बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड्सान घालूंक सोदतालो रस्तो ते आमची मातशी कितें म्हायती दी मरे. सांगपाक म्हळ्यार आयच्यान स्टार्ट जातात आनी आमच्या गोवा 365च्या चॅनला वटेन सगळ्यांक शुभेच्छा. आज पयलीं सांगपाचें म्हळ्यार जी नवरात्र स्टार्ट जातले ते शांतादुर्गा कुंकळेकारीन आनी श्री शांतादुर्गा हेंची नवरात्रां स्टार्ट ही आयज स्टार्ट जातले. तेतूंक आज सकाळी कमिटी दोन्ही कमिटीची मिटींग जाली आनी ह्या मिटींगेक अशी ठरयलां की जी नवरात्र पळय जी मकरां घालून देवीक नाचयतले फालयतले तांकां फक्त कमिटी मेंबर्स आसतले आनी तेणी जे बाकी लोकांक जे कोणाक जर येवपाक जाय जाल्यार तेणी सकाळच्यान ते सांज म्हळ्यार येवन वचचे ही एक तेणी अपील केले कडेन आसा. आनी दुसरें आतां तुवें म्हणले कडेन आसा की वर्ल्ड बुकाक रिलीज ग्रीनिश बुकाक रिकॉर्ड जावपाक जाय त्या जंक्शनाचेर ते म्हळ्यार नावेली जंक्शन
आणि त्याच जंक्शनाचेर आसा आणि ह्या जंक्शनाचेर फाटल्यान तुमकां पळयल्यार दिश पडटा कितली गाडयो ह्या रोडा वयल्यान वयतात आणि हो जो रोड आसा 23 फावट रिपेअर केला. कालची रिपेअर केली ती 23 फावट. आता हेच्या मुखार म्हणूनच काल सगळ्यांनी म्हणला की हो जो रोड सागेली जंक्शन ग्रीनिश वर्ल्ड बुकाक भितर वचपाक एवॉर्ड मेळपाक जाय म्हणून. नावेलीचे एमएलए जो आसा लुईजीन फालेरो ते कडेन आसा की हे जे आसा PWDचे गव्हर्मेंट आमचे NIT IIT ज्यो घालता इंजिनियर IIT घालची आणि तांकां ह्या हितूंक शिक्षण दिवपाच म्हूण तांणी मागले कडेन आसा. कित्याक इतलो खेप जर रोड वचपाक लागले इंजिनियर व्हेकल्स ही सगळे रस्त्यार आसा अमक्या रस्त्यार म्हूण ना पूण ह्या इतल्या कुडक्याक रोड कित्याक वता हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. म्हणूनच लुईजीन फालेरोन म्हणला की हांकां NIT नाल्यार IIT ह्या हितूंक हांकां धाडपाक जाय. नावेलीचो रोड न्हू पळोवपाक गेल्यार सालसेती भितर इवन सांजुजे एरियाल गेल्यार रोड पिड्ड्यार जाले कडेन आसा पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. तूं जर केपें वचत केपें सायडीच्यान जो मडगांव टू केपें रोड गेला तोय डॅमेज जाले कडेन आसा. अमकेच कडेन बरो आसा हो रोडाची परिस्थिती जी आसा ती सामकी बिकट जाल्ले कडेन. आनी आतां हो जो तुमी क्वेश्चन केल्लो की 80% सीएमान म्हणला हॉटेलां फूल जाल्या पडत. होय होय हॉटेलां झाले कडेन तेजे एक झाले कडेन ना. त्याच तो माजोड्डार साकून ते तो अप टू मोबरार सुद्दां गेल जायत सगळे हॉटेल जी आसा हॉटेल 3 स्टार सामके बंद आसा. ओके पाटोले सुद्दां कितें हॉटेल फूल जाले आनी हे जर बरोबर ना. Okay. Sameep, yeah. Now you tell me what you feel is the political situation in Panjim. Yes. Now the municipality elections are coming up soon. Do you feel that people are coming up for going outside, coming for election? Are they doing any noises happen about the municipality elections, or everybody is doing politics and getting ready for the assembly? What do you feel? At present, politics is slowed down, means silent in corporation city of Panaji. So before the COVID, there was many issues such as casinos and all. So ZP, yes. For the during post-COVID. So the corporation city of Panaji mayor was up in arms. So he had want to cancel the trade license of the casinos in Mandavi River. So they basically wanted to shift to other side. They don't wanted them in the Mandavi River. So after the COVID lockdown came into the force, casinos were shut and there was silence for the moment. So now the tourism is slowly opening up and there are chances that casino might likely to be open in next few months. And there are also plans that one vessel will be replaced with another new vessel, which is 2 times bigger. The politicians, the Congress alleged it is 2 times bigger, original one, and it doesn't fit in the ambit of law of captain of ports. So if the decision announced on the election and all, this issue would rock the election, rock the politics. Okay. CCP has not yet decided on the cancellation of trade license. Okay. What about the politics, pure and simple assembly, local, different various parties? What is your take on that? At present, due to COVID, the politics, there is nothing at all. So politics थांबवल्या का कोणाचा आवाज ना. पूर्ण या बारीक बारीक जे इश्यूज येतात लॉ अँड ऑर्डराचेर यांच्या खूप टार्गेट करता. म्हटल्यार कोण म्हणत गोवा फॉरवर्ड म्हणत, काँग्रेस म्हणा, आम आदमी पार्टी म्हणत, चीफ मिनिस्टराचे टार्गेट करतात. मागीर बीजेपी म्हणत, बीजेपी आपल्या हितून डिफेन्स दिता. आमकां दिसता हो जेन्ना कॅसिनोचो इश्यू आसता, कॅसिनोचो इश्यू मातसो बरोच घातपाक आसा आनी कॅसिनोचो इश्यू आमी पळोवंक वयतकूच मायकल इज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर and the Lokaयुक्ta has given order
and it has deemed Michael as unfit. So there is demand across Goa from the political parties and for the social activities to take the Michael as the minister. So Michael, I think he's going to approach High Court to former Lokayukta who is retired. So this could, I mean, this could bring a change into the political party also and other parties. Okay. Okay, guys. Thank you. We are almost out of time, and today the connectivity was not very good. We are having this problem for the past few days. Thank you very much for the roundup from all over Goa. Thank you.